बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें कि तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के बायकॉट का कोई इरादा नहीं है, बल्ले के अलावा कोई भी निशान मिला तो ले लेंगे। टिकट्स की तकसीम पर कल और परसों बानी चेयरमैन से मुशावरत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की जाएगी। आरोज के फैसलों पर अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। मजीद कहा, बानी PTI ने कहा कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। PTI को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर बरस पड़े। इस्लामाबाद में बीट रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई किरदार अदा नहीं किया। मजीद बोले, हमारे पास प्लान A, B और C मौजूद है, लेकिन हम पहले तमाम आईनी तरीके आजमाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मामले पर अज खुद नोटिस ले। बैरिस्टर गौर का मजीद कहना था कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह चुके हैं कि फौज हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, हम एंटी स्टैब्लिश नहीं है, हम पार्लियामान में जाना चाहते हैं। चेयरमैन PTI ने कहा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया, जिस पर अदलिया को धमकियां दी जाती हैं। अगर ये मामला ना रोका तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बना दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। उधर PTI की कानूनी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, केस से मुतल्लिक तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ को मुबैना लेवल फील्ड ना मिलने का मामला। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। इससे कबल मामले पर तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई। सीनियर रहनुमा शेब शाहीन ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि हमें सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वकीलों को उठाया जा रहा है। कल लतीफ खोसा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। 90% शहरियों को हक राय दही से दूर रखा जा रहा है। आपस में ही तय कर लें किसको जितवाना है। 80% और 90% आबादी को या कौम को आपने हक राय दही नहीं देना और उनको साइड लाइन कर देना है और मुकाबला कराना है 10-15% वोटों के दरमियान कि जी आपस में तय कर लो कि किसको इलेक्शन जीतना है, किसको हारना है। तो फिर ये इलेक्शन तो नहीं है ना, फिर इसको आप इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? अदालत उस्मा में हल्का बंदियों से मुतालिक केस की समाअत से कबल शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस से बात करने की इजाजत मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बोले कि वक्फे के बाद आपको सुनेंगे। तमाम वक्फे के बाद शुएब शाहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक करवाने के बायस सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके। वकील शुएब शाहीन के अदालत पहुंचने से पहले बेंच उठ गया। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में केस 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मामला सुनेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेब शाहीन कहते हैं कि 90% शहरियों को वोट डालने से महरूम रखा जा रहा है। आपस में ही तय कर लें किसको जितवाना है। बराह रास्त आपको ले चलते हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि जब हुकूमत और बिज़नेस कम्युनिटी ये क्लोज लेज़न में काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर अपना इनिशिएटिव ले, अपना काम करे और हम सिर्फ और सिर्फ उसकी रेगुलेशन में रहें, तो यही मॉडल जो है ना वो बेहतर रिज़ल्ट्स दे सकता है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, बिज़नेस ग्रोथ हो, GDP की हमारी कंट्रीब्यूशन हो, इवन टैक्सेशन, वो तमाम का तमाम निज़ाम जो है ना मॉडल बुनियादी तौर पे इसी पे चलेगा। आप तमाम मज़ात को ख़ुसूसी तौर पे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को और बाकी जो टीम इनकी है उनको, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम कमिट करते हैं कि ये भी आपके साथ कोलैस कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और इसी फैसिलिटेशन सेंटर में उनकी भी इंशाल्लाह रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको इंस्ट्रक्शंस हम पास अभी हो गई हैं और इसको एज अ रोल मॉडल रेप्लिकेट करें। 4-5 जगहों का ऑलरेडी आप लोगों का प्लान है। इट शुड गो टू सिंध ऑल्सो, टू KP ऑल्सो इंशाल्लाह और टू बलूचिस्तान ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच जी। क्वेश्चन करना चाहूँगा जी। और के तकरीबन जो 90% प्रोजेक्ट्स हैं वो कम्प्लीशन की तरफ जा रहे हैं।
لیکن جو امامیہ کالونی ہے وہاں پر ابھی بھی بہت لیٹ ہے. اس کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے اور کتنی جلدی وفاق اپنے پروجیکٹ کو پنجاب کے اندر مکمل کرنے چاہ رہا ہے؟ وہ مجھے سی ایم صاحب اس کا اپڈیٹ دیتے رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم نے ان کو واقعی فائنل ڈیٹ 15 دسمبر کی دی تھی. اب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے مور اور لیس 15 جنوری پہ ہمیں کہا انشاءاللہ العزیز اس وقت تک امپلیمنٹ ہو جائے گا. اگلی قسط کے حوالے سے جو اجلاس ہو رہا ہے کیا ہمیں توقع ہے کہ ہمیں جو قسط ہے وہ جاری ہو جائے گی؟ اور دوسرا آپ کیونکہ سسٹم کا حصہ ہیں کیا ہماری آنے والی نسل یا ہم یہ خوشخبری ہمیں سنا سکتے ہیں کہ ہم کب آئی ایم سے ہماری جائے گی؟ اور دوسرا سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے بھائی بلوچ جو وہاں سے ایک چلتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے ان کا اسلام آباد میں ان پر احتجاج پر لاٹھی چارج ہوتا ہے اور جس کا آپ کو بعد میں علم ہوتا ہے کہ کیوں ہوا، اس پر انکوائری بھی آپ نے بٹھائی تھی، وہ کیا رپورٹ آئی؟ کیا اس ریاست میں احتجاج کرنا حق نہیں ہے سب کا؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اس کی ٹرانچ بھی ملے گی اور ریکارڈ ہماری جو ریونیو جنریشن ہوئی ہے ایف بی آر نے اس مرتبہ جتنا ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تو آئی ایم ایف سے اسی وقت جان چھٹے گی جب آپ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں گے. یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے کہ کوئی لینڈنگ ہم نہ کریں، اور ویسے قرض لینا نا دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک جو ہے وہ امریکہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے قرض کا استعمال کیسے کرتے ہیں. کیا قرض لے کر اللے تللوں پہ اور سرکاری جہاز خرید لیں اور سرکاری گاڑیاں خرید لیں اور غیر ضروری بلڈنگیں بنا دیں اور پھر باقی لوگوں کو جو ہے نا بھک منگا حیثیت میں کنورٹ کر دیں. یہ بھی ایک ماڈل ہے جو بدقسمتی سے شاید اس ملک میں ہوا ہے. ایک ہے کہ آپ وہ قرض لے کے پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگا دیں، اس سے آپ کے وہ ایسٹس بنتے ہیں اور وہ اکنامک پہیہ چلتا ہے. تو قرضہ لینا کوئی اتنا بھی منفی عمل نہیں ہے. معیشت میں قرضے کا ایک بہت اہم جزو ہوتا ہے. اس کی وائز اور ریشنل ڈسپنسیشن جو ہے نا اس پہ ضرور سوال اٹھانے چاہیے کہ یہ قرضے لے کے کہاں لگاتے ہو. یہ قرضے لے کے جو ہے نا اس کی جو سپینڈنگ ہے وہ سپینڈنگ کہاں پر ہوتی ہے، وہ سوال میرے خیال میں زیادہ پرٹیننٹ ہے. دوسرا احتجاج کا حق سب کو ہے. یہ آپ لوگوں کے ہاں میں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بلوچستان اور بلوچستان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے. ہم سب کو ہے. احتجاج کرنا سب کا حق ہے قانون کے دائرے میں. جب لفظ قانون آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے دائرے بھی، یہ 9 مئی پہ ہمارا جھگڑا کیا ہے وہ بھی احتجاج ہی کر رہے تھے نا. لیکن جب وہ ان دائروں سے باہر جاتے ہیں لوگ تو پھر قانون کا جو نفاذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں اس کو واپس لے کے آتے ہیں. بعض اوقات نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں پہ سٹون پیلٹنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں شاید لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا بھی استعمال ہوا. اور بائی دا وے واٹر کینن جس طریقے سے اس کو بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ غزہ اور فلسطین کی سچویشن سے بھی جوڑے جا رہے تھے، اس بےہودگی پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدان. کیا اب میں ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ انہوں نے تعبیر پاکستان کی ریاست کو اسرائیل کی ریاست سے کر رہے ہیں؟